به وعامل غاية دعوتك الشاملة على الأخلاق المحبوب لك والمخصص بشرف الأنصار بكل موطن مواد القرب والمظهر قاسم أمدادك بعبادك وسامي قوسك بأهلك آمين الله سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص من أبي الجلد الخصائص آمين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أهل حضرتك وقرابه من أحبابه آمين الله اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أسوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا آمين الله وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا يا الله في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا يا رحمن في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا يا رب يا رحيم في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمحمل بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواسر ووله وظاهر وعم ببركته وشريف بجد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتباية الدين القوي في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا موصورة واكشف اللهم كربة المطلوبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وارزق العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالرزق الحسن من جميع البلايا آمين واجعلنا يا ربي بالرزق الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسن من جميع البلايا آمين وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأتنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا يا الله وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بالخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ขวาติมขวาจักัน
استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو لا حول ولا قوه الا بالله العلي الى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الى روح شيخنا الحاج محمد كشف الانور بن الشيخ محمد شهرواني عبدان، والى روح ابيه الشيخ محمد شهرواني بن عبدان، والى روح الشيخ السيد محمد امين الكتبي، والى روح شيخه المكرم الشيخ عمر حمدان، والى جميع اهل سلسلتهم المتصله الى الشيخ المكرم بهاء الدين النقشبندي. لهم الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا ذكرك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي
من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا باقي أنت الباقي. يا باقي أنت الباقي. يا باقي أنت الباقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا خفي لطفي أدركنا بلطفك الخفي. يا خفي لطفي أدركنا بلطفك الخفي. يا خفي لطفي أدركنا بلطفك الخفي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا شافي الأمراض. يا شافي الأمراض. يا شافي الأمراض. يا قاضي الحاجات. يا قاضي الحاجات. يا قاضي الحاجات. يا دافع البريات.
يا دافع البلية يا دافع البلية يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا قابل التائبين يا قابل التائبين يا قابل التائبين يا هادي المضلين يا هادي المضلين يا هادي المضلين يا راحم العاصين يا راحم العاصين يا راحم العاصين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Mari kita bersama-sama berniat, semoga apa yang kita niatkan dengan berkah membaca khawatim haujakan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita. Berniat dimulai. Allahumma ya Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a huda. Allahumma ya man 'ala fa yara ma fi ad-damir wa ma tahta az-zara. Anta al-ghiyas liman daqat madhahibuh. Anta ad-dalil liman harat bihi al-hiyal. Innaka sadnaka wal amalu wasikatun wal kullu yad'uka malhufun wa mumtahil. اللهم سق إلينا من رحمتك ما يكفينا ومن نعمتك ما يغنينا وجنبنا من العمل سيء ما يردينا واكفنا شر ما يؤذينا واكذب اللهم في قلوبنا محبتك ومحبة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. لحظة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ ابن عطية الله الشيخ أحمد بن عطية الله الشكندري. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Senin ini kembali lagi kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ta'lim alamul muhibbin ini. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita kabulkan, yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-muqarrabun wal muqtarabun, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama yang ulun hormati. Bil khusus yang ulun hormati kepada akhina fillah Sayyid Ali Asyibli dan juga kepada Al-Habib Salwadan bin Yahya, kepada guru kita Guru Abdul Rashid, yang terhormat juga kepada Guru Fakhrul Razi, Guru Hambali, Guru Ahmad Fauzi,
dan kepada guru-guru yang lainnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat mereka. Semoga Allah sehatkan jasmaniah mereka. Semoga Allah jaga guru-guru kita, para habaib kita, para saddah kita daripada berbagai bencana, bala dan musibah, dan dijauhkan mereka semua daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Juga yang tak lupa ulun hormati dan ulun ta'zimi kepada sahibul bait, Bapak Pembina Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin, dan juga sebagai Bapak Pembina Baitul Tahfiz, Rumah Tahfiz Alamul Muhibbin, yaitu Bapak Haji Muhammad Edi Priyono. Kita doakan kepada ayahanda kita, semoga Allah panjangkan usia beliau. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah jaga beliau, keluarga beliau daripada berbagai musibah. Amin. Dan semoga Allah kabulkan segala hajat beliau. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi kita melanjutkan daripada ta'lim kita di kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibn Athilah As-Sakandari, yang ditulis oleh Al-Ustaz Salim Bahris pada halaman ke-18. Halaman ke-18 semalam julak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati 'ulumihi fid dharain ad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kaifa yashruqu qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflati am kaifa yarju an yafhama daqa'iq al-asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Yang artinya pada kolom ke-13, hikmah yang ke-13, bagaimana akan dapat terang hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam lensa atau cermin hatinya, atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah padahal ia masih terikat atau terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya, atau bagaimana akan dapat masuk ke hadrat Allah padahal ia belum bersih atau suci dari kelalaiannya yang di sini diumpamakan dengan jabatannya, atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia-rahasia yang halus dalam atau yang dalam padahal ia belum taubat dari kekeliruan-kekeliruannya. Berkumpulnya dua hal yang berlawanan dalam satu tempat dan masa mustahil, tidak mungkin. Sebagaimana berkumpul antara diam dengan gerak, antara cahaya terang dengan gelap, demikian pula nur cahaya imam berlawanan dengan gelap yang disebabkan karena selalu masih berharap atau menyandar kepada sesuatu selain Allah. Demikian pula berjalan menuju kepada Allah harus bebas dari belenggu hawa nafsu supaya sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini oleh muallif mengatakan, kaifa yashruqu qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Artinya bagaimana bisa dapat terang, dapat mencelarau, dapat menyala, dapat berkilau hati seseorang, bagaimana mungkin bisa menempel nur rabbaniyah di hati seseorang, ujar Sidin di sini, yang mana hati tersebut masih tergambar dunia, terlukis dunia di dalam lensa atau cermin mata hatinya. Fi mir'ati qalbihi, maksudnya di dalam mir'atihi qalbun tadi. Artinya orang yang hatinya tertancap erat masalah duniawiyah, hubud dunia tadi. Dunia itu adalah di atas segala-galanya hingga sampai-sampai melalaikan orang tersebut tentang negeri akhirat, ini yang dimaksud.
orang tersebut kalbunya, hatinya akan tertolak, memantul, cahaya tersebut tidak akan masuk. Karena dinding hijab duniawiyah yang begitu tebal menghalangi hatinya. Maka nur dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya atau hidayah, petunjuk dari Allah untuk menyadarkan orang tersebut lebih gemar tentang negeri akhirat, berlawanan, tidak bisa. Karena terang dan gelap itu tidak bisa menyatu. Habis gelap terbitlah terang, ya. Kalau terang tenggelam, gelap lagi. Malam dan siang kadang mau tercampur. Begitu pula antara dunia dan akhirat. Jikalau di hati seseorang tersebut tertancap erat dunia, maka akhirat hilang. Tetapi kalau di hati seseorang tersebut mengutamakan akhirat, mengesampingkan dunia, dalam artian tidak dinomorsatukan, maka dunia pun akan menggiring dengan yang hasanahnya saja, yang baik-baiknya saja. Sesuai dengan doa kita, atina fid dunya hasanah. Dunia yang hasanah, bukan dunia yang mal'unah, dunia yang terlaknat. Makanya di dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun. Yang namanya dunia itu terlaknat dan dilaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat semuanya apapun yang terkait dengan duniawiyah. Illa salasah, kecuali 3. Kecuali orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, tidak lepas daripada berzikir kepada Allah. Waman walah, dan orang-orang yang mengikuti orang-orang yang ahli zikir tersebut. Jadi caranya untuk mengikis daripada hati kita yang diblok, yang ditutup, dihijab oleh zulmatiyah, kezulmahnya atau kegelapan duniawiyah tadi, cara menghancurkan hijab-hijab, tembok-tembok atau dinding-dinding tersebut harus ditumbuk, harus dihantam dengan zikrullah, mengingat Allah. Kalau katakan itu di sini, maka di sini ini bagaimana bisa menembus hatinya, bagaimana bisa hatinya terang. Kalau di dalam hati orang tersebut menempel erat, terlukis, tergambar dunia di hatinya. Karena sudah masyhur riwayatnya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia itu adalah pimpinan kepalanya daripada segala kejahatan. Gara-gara hubbud dunia, orang bisa menipu. Gara-gara hubbud dunia, orang bisa menikam dari belakang. Gara-gara dunia, orang bisa membumuli kawan. Gara-gara hubbud dunia, bisa berdusta. Gara-gara hubbud dunia, bisa maling. Gara-gara hubbud dunia, bisa korupsi. Gara-gara hubbud dunia, macam-macam lagi. Karena itu induk segala kejahatan. Bahkan gara-gara hubbud dunia, bisa menghilangkan keimanannya, bisa menjadi murtad orang tersebut. Gara-gara dunia, gara-gara hubbud dunia. Lalu sambungannya pula, atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah? Am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatih? Bagaimana akan pergi menuju kepada Allah padahal yang masih terikat atau terbelenggu, terbergol oleh syahwat hawa nafsunya. Maka justru daripada itu, tingkatan nafsu pada diri kita itu ada 7. Ada 7 tingkatan. Kalau masih terbelenggu pada nafsu ammarah, wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'amaratun bisu'. Kalau masih terbelenggu dalam lembah nafsu amarah, amaratun bisu, itu condong selalu membawa kepada kejahatan. La amaratun bisu, bawaan itu berbuat jahat saja terus. Kenapa orang tersebut bisa memiliki hawa nafsu yang statusnya amarah, amaratun bisu? Karena hatinya sudah melekat, lengket, terlukis duniawi di hati tersebut.
lupa dengan perkara akhirat, lupa dengan majelis taklim, lupa pokoknya talingaya tuh mendengar taklim ini kapanasan. Kata kau mendengar orang bunyi bersalawat, bunyi berzikir, orang membaca wirid kapanasan. Bahkan sampai dekat maningkalung itu melempar ya. Iya, maningkalung bahasa Banjar itu. Apa pulang aja ya maningkalung, melempar. Itu nah. Oleh karena hatinya bersarang nafsu amarah. Bagaimana caranya supaya amaratun bisu tadi mulai menipis di dalam kalbu kita? Supaya kita kata kita hendak yarhalu ilallah, berjalan menuju mengharap keridhaan Allah kalau masih muqabbalun bisyahwati, terikat terbelenggu oleh syahwatnya, dan syahwat ini pada nafsu ammaratun bisu. Nah, itu tuh cara mengikisnya. Bagaimana caranya? Mau tidak mau harus itu duduk belajar dengan tekun memperdalam yang namanya ilmu tasawuf. Tanpa tasawuf tidak akan mungkin terlepas orang daripada yang namanya amaratun bisu ini. Sudah ini kadang mau menerima nasihat orangnya bujur-bujur khatamallahu ala qulubihim, ditutup hati orang tersebut, wa ala sam'ihim, talinganya karena mau mendengar nasihat, aku ikam anak-anak ente. Itulah sudah sifatnya nafsu, apalagi nafsu amarah. Apa bang madahi aku mati kada bisa bubur ujarnya. Lalu situ tadi kalau mau dilawaninya bujur-bujur, dipaksakannya hilangkan gengsi, tutup dengan tekun mendengarkan di Raudhatul Jannah, kebun-kebun surga yang di majelis ta'lim. Idza marartum bi riyadil jannah, ujar Nabi, kalau kalian melintasi kebun surga, fartau fiha, singgah ambil manfaat di situ. Ila, ujar para sahabat, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu kebun-kebun surga ya Rasulullah? Yaitu majalisu al-ilm atau majalis zikri, majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu semacam inilah yang untuk menghilangkan amaratun bisu, yang mana hati tadi terlukis oleh duniawiyah, yang mana mendorong kepada kita itu nafsunya untuk selalu berbuat jahat. Di majelis-majelis seperti ini, kajian-kajian hikmah seperti ini, kita mau kaji kepada muallif, kepada Imam Ahmad bin Athaillah. Mudah-mudahan rohaniah beliau memandang kita dan kita diakui sebagai murid oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya, karena hawa nafsu ini menunggangi amaratun bisu. Setelah dia terlepas daripada amaratun bisu, lalu mau orang ini karena dia melawan, akhirnya bisa jatuh kepada lawamah. Lawamah ini kadang baik, kadang buruk, kadang sadar, kadang enggak. Kadangnya baik, kadang enggak. Artinya aanginan ya kalau bahasa Banjar. Aanginan itu 50-50 ya. Kadang 50% baik, 50% jahat gitu kan. Aanginan, ketahanan anginnya mau, tahakanannya ke kiri, kenapa ya ke kanan. Itu lawamah. 50% mau berbuat kebaikan, 50% mau berbuat maksiat, kada istiqomah. Bagusnya juga ada bagusnya pulang daripada yang pertama tadi yang kada mau lalu. Amarah lawamah, lalu munyakawa tadi semakin ia sudah masuk 50%, mau ia tuh duduk di majelis-majelis kebaikan lah, contohnya untuk zaman sekarang ini nah. Dalam misalkan seminggu sekali barang, lalu diperkuatnya pulang jadi seminggu 2 kali, seminggu 3 kali menghadiri majelis taklim. Apalagi seminggu itu kada pernah kosong, selalu duduk di taklim di manapun banyak majelis taklim di Samarinda nih, guru-guru banyak yang alim-alim, habib-habib, nang banyak berkah. Akhirnya kawatnya masuk ke mulhammah, dapat ilham. Lebih banyak 75% yaitu mengerjakan kebaikan-kebaikan aja lagi. Cuma 25% aja lagi nang hendak ke diskotek, hendak berjudi, hendak apa tuh makin hilang. Dunia tadi tuh makin dapatnya qalbu nang yasyruqu tadi tuh, hati nang semakin menyilaukan tadi tuh, maka gelap semakin berundur.
Lampu tuh semakin terang, gelap tuh semakin menjauh. Lebih terang lagi, gelapnya makin menjauh lagi. Tapi kalau lampu semakin redup, gelap semakin mendekat. Ini mati aja, datang kadang. Cuma jangan dikafirkan kalau membaca kitab kita. Lawamah, apa tadi kemulhammah? Nah, kalau sudah mulhammah dapat ilham terusnya ini hatinya ini selalu ada khatar-khatar. Ayo ibadah, ayo taklim, ayo ada bisikan-bisikan ilhamiah. Nang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hati orang tersebut hingga ia melawani sifat kasalnya, sifat sifat malasnya, dia lawani bujur-bujur, akhirnya walaupun garingnya tetap kerjakan, tetap inya turun, maka suatu saat akan dia mencapai namanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Disinilah baru orang tersebut terbelenggu, terlepas daripada yang namanya syahwat duniawiyah, daripada muqabbalun bisyahawati. Dinang keempat ini baru bisa terlepas daripada mata rantai bergol muqabbalun bisyahawati, syahwat yang mengikat kalbunya tadi. Dinang nomor 4 inilah baru disuruh oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu wahai jiwa yang tenang, ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Itulah tadi yang yarhalu ilallah, dia itu kembali menuju mencari ridhanya Allah, radiyatan mardiyah. Akhirnya dari nafsu mutmainnah dia naik lagi derajat kepada nafsu radiyah, ridha dengan apa yang Allah tentukan kepadanya, hingga orang tersebut karena ridha menerima apa yang ditentukan Allah, lalu dia menjadi mardiyah, orang yang Allah ridhai hidup orang tersebut. Oleh karena itulah kalau Allah sudah ridha kepadanya, disuruh oleh Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam jumlah golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Di wadkhuli ibadillah, wadkhuli fi ibadi, disitulah letaknya buahnya orang yang mencapai nafsul kamilah, jiwa yang sempurna. Dan mudah-mudahan kita dengan berkah bertaklim di sini diberikan Allah anugerah mencapai nafsul mutmainnah hingga terus sampai kepada radiyah dan mardiyah, hingga kita diakui oleh Allah sebagai hambanya, sebagai ibadnya, yakni orang-orang yang nafsul kamilah. Amin ya rabbal alamin. Itu mau kada mau kita bertaklim untuk mencuci kita ini daripada hadas-hadas, daripada najis-najis rohaniah, yakni yang kita pelajari itu yaitu tasawuf, untuk menggali bagaimana titik kelemahan kita, di mana kesalahan kita dari segi rohaniah, kalbu kita. Karena kalbu ini yang Allah Ta'ala pandang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak memandang kepada rupa kalian. Wa ajsamikum, Allah tidak memandang tubuh kalian, tidak, rupa tidak dipandang, tubuh tidak dipandang. Walakin Allah, akan tetapi Allah memandang kepada apa? Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, ujar Nabi. Yang Allah pandang hati dan amal kita, bukan rupa wajah kita dan tubuh kita, tidak. Itulah yang berdasarkan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah siapa yang paling takwa, bukan siapa yang paling kaya, siapa yang paling alim, siapa yang paling gagah, siapa yang paling cantik, siapa yang paling ganteng, siapa yang paling macam-macam, ada. Tetapi atqakum. Sampai mana tadi? Terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya, atau bagaimana akan dapat masuk ke hadrat Allah padahal ia belum bersih atau belum suci dari kelalaiannya yang di sini diumpamakan dengan jabatannya. Bagaimana bisa orang masuk ke hadrat Allah untuk irji'i ila rabbiki, kembali ke hadrat Tuhannya, sedangkan dia belum mencapai mutmainnah, sedangkan dia masih belum bersih
belum bersuci daripada sifat-sifat madmumah yang ada di dalam qalbunya. Bagaimana bisa gitu nah ujar sini? Karena orang-orang yang mutmainnah ini adalah orang-orang yang ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang sudah memiliki jiwa yang tenang itu adalah orang yang dawam bi dzikrillah. Kalbunya berkekalan selalu mengingat Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam kalbuku, di dalam hatiku selain Allah, hanya Allah, 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 itu saja. Orang-orang yang di dalam mutmainnah ini. Lalu diumpamakan di sini dengan jabatannya, gara-gara jabatan duniawiyah tadi hingga inya melupakan darul akhirah, negeri akhirat. Waliyadu billahi min dzalik. Gara-gara jadi bupati, gara-gara jadi camat, gara-gara jadi presiden, akhirnya hilang dalam kalbunya itu ada negeri akhirat, tersibukkan dengan urusan duniawiyah, lalu lupa dengan mati. Makanya ujar Rasulullah, kafa bil mauti wa illatan, cukup kematian itu sebagai pengingat, sebagai nasihat bagi kita. Kafa bil mauti wa illatan, cukup maut, cukup kematian sebagai nasihat untuk kita. Orang kalau ingat mati kadang mungkin ada berbuat maksiat. Orang kalau ingat mati kadang mungkin membumuli orang. Orang kalau ingat mati kadang mungkin menipu. Kalau orang ingat mati kadang mungkin bersifat khianat antar sesama. Hablum minan nas. Apalagi hablum minallah. Sambungannya bilang, bagaimana mengharap akan mengerti rahasia-rahasia yang halus atau yang dalam, padahal ia belum taubat dari kekeliruannya. Apalagi asrar rabbaniyah, ilmu-ilmu sir, ilmu-ilmu asrar, rahasia-rahasia ketuhanan tidak akan bisa masuk ke kalbu orang tersebut yang mana dia belum taubat daripada kekeliruannya, kesalahan-kesalahannya, daripada ghaflah, daripada kelalaiannya mengingat azamatillah, mengingat kebesaran-kebesaran Allah. Makanya wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau kamu ingin menghitung berapa banyak nikmat Allah yang ada pada diri kita ini, la tuhsuha, selamanya kita tidak akan bisa menghinggakannya, selamanya kita tidak bisa menotalnya berapa banyak Allah berikan anugerah kenikmatan pada diri kita. Tetapi orang-orang yang seperti ini selalu di dalam ghafalat, kelalaian, kekeliruan, melupakan apa yang telah Allah rahmatkan kepada dirinya. Mudah-mudahan kita dengan sedikit mendengarkan ta'lim apa yang dituliskan oleh Imam Ibn Athaillah, kita bisa mengamalkannya. Ya paling tidak sebagai nasihat kepada diri kita, khususnya kepada ulun pribadi yang mana ulun duduk di sini niatnya semata-mata belajar dengan pengarang, bukan mengajari pian. Ulun hanya sekadar diminta oleh Sahibul Bait membacakan ini kitab. Kita sama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan kita menerima, dapat mengamalkan apa yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah sekali dari ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi ulun habiskanlah. Berkumpulnya dua hal yang berlawanan dalam satu tempat dan masa mustahil, tidak mungkin. Sebagaimana berkumpul antara diam dan gerak. Nah, diam dan gerak tidak bisa terkumpul. Antara hidup dan mati tidak bisa terkumpul. Senyum, gembira dan bersedih tidak bisa terkumpul. Kemudian pulang antara cahaya terang dengan gelap, terang dan gelap pun tidak bisa terkumpul. Karena itu adalah sifat hal yang bertolak belakang, yang berlawanan. Begitu juga jikalau dunia ada di hati seorang hamba, maka akhirat menjauh. Demikian pula nur atau cahaya. Yang cahaya imam, cahaya imam berlawanan dengan gelap yang disebabkan karena selalu masih berharap atau menyandar kepada sesuatu selain Allah. Karena ini selalu mengharap kepada sesuatu yang selain Allah, yakni dunia tadi. Demikian pula berjalan menuju kepada Allah harus bebas dari belenggu hawa nafsu supaya sampai kepada wasil kepada Allah. Jadi orang yang ingin muridun, ingin berkehendak kepada Allah, menuju mencari ridhonya Allah,
ingin mencapai derajat pada kholi ibadi tadi, mencapai derajat nafsul mutmainnah tadi, mereka harus membebaskan diri mereka daripada belenggu hawa nafsu, nafsu syahwat supaya sampai wasil ilallah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan maqam tersebut, mencapai derajat nafsul mutmainnah hingga kita mencapai nafsu radiyah dan mardiyah, dan semoga Allah anugerahi kita mencapai nafsul kamilah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena hanya pada posisi inilah yang Allah akui sebagai ibadi hamba-hambaku. Dengan makam kehambaan inilah Rasulullah dimi'rajkan, subhanallazi asra bi'abdihi. Dengan kehambaan inilah semoga Allah akui kita sebagai hamba Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan nur rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapat keberkahan daripada Imam Ibnu Athaillah Sekandari, penulis daripada kitab Al-Hikam ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan anugerah taufik dari Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, salah khilaf, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Radha lajin ambaran. Taqabbalallahu minkum. Ini kah? Kalau bukan yang itu. Kemarin pakai kayu itu bukan. Serpuk apa kayu? Enggak di bawah kayu. Yang bagus yang kayu itu. Ini dua, serpuk sama kayu. Kalau yang serpuk cepat. Kalau yang kayu agak lama. Anak-anak ngapain nggak ada sih? Aku kayunya agak anu kenceng. Insyaallah. Allah. Ini ada